मेघमाଳରେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଥିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅତି ପବିତ୍ର ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ବାଇବେଲ ନ ପଢିଲେ କଣ ହୁଏ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ବାଇବେଲ ନ ପଢିଲେ କଣ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ବାକ୍ୟରୁ 7ଟି ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ବାଇବେଲ ନ ପଢିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ହୁଏ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦେଖିବେ, ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ଦେଖିବେ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନିନ୍ଦା ତାଳନା ଅପମାନ କରାଯାଇଥିବା ପୁସ୍ତକ ତାହା ହେଉଛି ବାଇବେଲ। ପୃଥିବୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଢିବା ନିମନ୍ତେ ବେନ୍ କରାଯାଏ, ମନା କରି ଦିଆଯାଏ, ତାହା ହେଉଛି ବାଇବେଲ। ପୃଥିବୀରେ ଅଧିକ ଥର ଚିରି ଫୋପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଥିବା ପୁସ୍ତକ, ନିଆଁରେ ଜାଳି ଦିଆଯାଉଥିବା ପୁସ୍ତକ ତାହା ହେଉଛି ବାଇବେଲ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବାଇବେଲକୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନ ପହଞ୍ଚେ, ଏଥିପାଇଁ ଶୈତାନ ଅନେକ ଥର ଅନେକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି। ତଥାପି ଆପଣ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ଦେଖିବେ, ଦୁନିଆରେ ଦେଖିବେ, ଦୁନିଆର ଅନେକ ଲୋକ, ଅଧିକ ଲୋକ ବାଇବେଲକୁ ସେମାନେ ପଢନ୍ତି। ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବାଇବେଲ ବିକ୍ରି ହୁଏ। କାରଣ ଏହି ବାଇବେଲ ଯଦି ଆଜି ଏତେ ନିନ୍ଦା ତାଳନା କଲା ପରେ, ଶୈତାନ କେତେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲା ପରେ, ଆଜି ଯଦି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆଜି ବାଇବେଲ ରହିଛି, ଏହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ବାଇବେଲ ଏହା ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଗୋଟେ କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ବାଇବେଲର ଲେଖକ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ବାଇବେଲର ଲେଖକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ବାକ୍ୟ କହେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ। ଆଜି ପୃଥିବୀର ଅଧିକ ଲୋକ ବାଇବେଲକୁ ସେମାନେ ପଢନ୍ତି। କାରଣ ବାଇବେଲ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ବାଇବେଲ ଅନେକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସଜାଡ଼ିଛି। ବାଇବେଲ ଅନେକଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରୁ, ବନ୍ଧନରୁ, ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆଉ ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ବାକ୍ୟ କହେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣାର ସକଳ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେ ମହାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ପଢିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥାଉ, ଅବହେଳା କରିଥାଉ। ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢା ସମାପ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ବହି ଗୁଡିକ ସେମାନେ ପଢନ୍ତି, ମାତ୍ର ବାଇବେଲ ପଢନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କଣ ହୁଅନ୍ତି, ଝୁଣ୍ଟି ପଡନ୍ତି। ଆଜି ବାକ୍ୟରୁ କିଛି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବାଇବେଲ ନ ପଢିଲେ କଣ ହୁଏ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ 2 କରନ୍ଥୀୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ର 2 କରନ୍ଥୀୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲେଖାଯାଏ 2 କରନ୍ଥୀୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ, ଯେପରି ଶୈତାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପକାର କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାର ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞାନ ହଉ। ବାଇବେଲ ନ ପଢିଲେ କଣ ହୁଏ? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ବାକ୍ୟରୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବାଇବେଲ ନ ପଢିଲେ ଆମେ ଶୈତାନର କଳ୍ପନାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ନ ପଢିଲେ ଆମେ ଶୈତାନର ଟେକ୍ନିକକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଦେଖିବେ ଶୈତାନ ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଗୁଡିକ ଆମେ ଦେଖୁ, ଶୈତାନ କେଉଁ ରୂପରେ ଯିବା କଥା ଥିଲା?
ତାର 2ଟି ଶିଙ୍ଗ ରହିବାର ଥିଲା, ଶିଙ୍ଗରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯଦି ଶୈତାନ ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହବା ଆଉ ଆଦମ ଚିଣି ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଏହା ଶୈତାନ, ଏହାଙ୍କ କଥା ଆମେ ମାନିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଜାଣି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କଣ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବାଇବଲ ନଥିବାରୁ, ବାକ୍ୟ ନ ପଢିବାରୁ, ବାକ୍ୟ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଆସିବାରୁ ସେମାନେ ଶୈତାନର କଥାରେ ପଡିଗଲେ, ଟେକ୍ନିକକୁ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଦେଲେ, ଆଉ ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଟେକ୍ନିକକୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ଆମେ ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଟେକ୍ନିକ ଉପରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଜୟ ପାଇବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମେ ବାଇବଲ ପଢିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ହେବା, ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଚାତୁରୀତାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କହେ ଯେ ଏବେ ଶୈତାନ ସର୍ପ ରୂପରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଶୈତାନ କଣ କଲା, ସର୍ପକୁ ବ୍ୟବହାର କଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ସର୍ପ ହିଁ ଯଦି ଆସି କଥା କହିବ ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଚିହ୍ନି ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସର୍ପ ରୂପରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ସେ ପଇସାର ଲୋଭ, ଫେସବୁକ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ, ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ, ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୈତାନ କଣ କରିବ, ଆସିବ। ଆଉ ବାକ୍ୟ କହେ ଶୈତାନ ଦୀପ୍ତିମୟ ଦୂତର ରୂପ ଧାରଣ କରି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ଯଦି ବାଇବଲକୁ ପଢିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଶୈତାନର ସେଇ କଳ୍ପନାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିହାତି ଆମେ ବାଇବଲ ପଢିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ବତ୍ସଗଣ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିଲି କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛ। ହେ ପିତୃଗଣ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିଲି କାରଣ ଯେ ଆଦ୍ୟରୁ ଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଅଛ। ହେ ଯୁବକମାନେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିଲି କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବଳବାନ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ଓ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପାପାତ୍ମାକୁ ଜୟ କରିଅଛ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଯେ ବାଇବଲ ପଢେ, ଯେ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖେ, ସେ ପାପ ଉପରେ ଜୟ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ, ସେ ପାପ ଉପରେ ଜୟ ଲାଭ କରେ। ଏ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଏ ସେମାନେ ପାପ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଜୟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପଢନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ଗୀତ ସଂଗୀତା 119 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ ପଢିବେ, ସେ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଗୀତ ରଚକ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ନ କରେ, ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ଆପଣା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯଦି ବାକ୍ୟ ପଢିବା ନାହିଁ ଆମେ କଣ ହେବା, ଆମେ ପଢିଯିବା, ଆମେ ପାପରେ ପଢିଯିବା। ଶୈତାନକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେମିତି ସେ ପରାଜୟ କଲେ? ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ସେ କହିଲେ ଲେଖା ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ପ୍ରତିଟି ବାକ୍ୟରେ ସେ ବଞ୍ଚିବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ବାକ୍ୟ ପଢିବା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ନ ପଢିଲେ ଆମେ କଣ ହେବା? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଶୈତାନର ଟେକ୍ନିକକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ବାକ୍ୟ ନ ପଢିଲେ ଆମେ କଣ ହେବା? ଆମେ ପାପରେ ପଡିଯିବା, ପାପ ଉପରେ ଆମେ ଜୟ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଆମେ ନିହାତି ପଢିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ବାଇବଲ ଆମେ ପଢିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ଆସିବେ। ଗୀତ ସଂଗୀତା 1 ଅଧ୍ୟାୟ, ଗୀତ ସଂଗୀତା 1 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ 3 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ଜନ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ ଅବା ପାପୀମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଏ ନାହିଁ, କି ଅବା ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହାର ଆମୋଦ ଥାଏ ଓ ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରେ, ସେ ଧନ୍ୟ। ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରୋପିତ, ଯେ ସ୍ୱସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଯାହାର ପତ୍ର ହିଁ ମଳିନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏପରି ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ସେ ହେବ। ପୁଣି ସେ ଯାହା କରେ ତାହା ସଫଳ ହେବ। ସେ ଯାହା କରେ ତାହା ସଫଳ ହେବ। କିଏ? ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରେ।
आपण आ मु प्रतिदिन आम केते अध्याय पढ़ुछु सेटा बड़ विषय नुहे, किंतु आम जहा पढ़ुछु ताहा आम मन मध्य ध्यान करुछु कि नहीं सेटा होछि सबुठारु बड़ विषय। प्रिय प्रभुंक लोक माने सेही लोक विफल हुए नहीं जे कि प्रभुंकर वाक्य को पढ़े, आउ जे प्रभुंकर बाइबल को पढ़े नहीं, तांकर लिखित पुस्तक को पढ़े नहीं, से कौन हुए? विफल हुए। विफल आमे ही जीवा प्रिय भाई भणी माने, आमर व्यक्तिगत जीवन रे हो, पारिवारिक जीवन रे हो, मांडलिक जीवन रे हो, कौन सी क्षेत्र रे हो ना कहीं वाक्य बिना आमे सफल ही पारिबा नहीं, बाइबल बिना आमे कौन ही पारिबा नहीं, सफल ही पारिबा नहीं। सेति पाई आमको प्रतिदिन सफल पाइबा को हेले प्रभुंकर वाक्य को बाइबल को आमे पढ़िबार आवश्यक रही। प्रभुंक नामर गौरव हो। मु आपण मान निकट में चतुर्थ विषय रखा चाहे आपण मान मो सहित प्रेरित पुस्तक को आसिबे। प्रेरित पुस्तक 17 अध्याय 11 पद, प्रेरित पुस्तक 17 अध्याय 11 पद ए स्थान रे प्रकार लिखा जाए, थेसलोनिक रे थिबा जिहुदी मानक ठारू एमाने सुशील थिले, एमाने पूर्ण आग्रह रे वाक्य ग्रहण कले, पुणी एही समस्त सत्य कि ना ताहा जानिबा निमंते प्रतिदिन शास्त्र अनुसंधान कले। प्रभुंक नामर गौरव हो। थेसलोनिकीय थिबा जिहुदी मानक ठारू ए जो बेरयार विश्वासी माने से माने कोन थिले? सुशील थिले। ए माने बहुत परिश्रमी एवं शिक्षित लोक माने थिले। पाउल जो समय रे बेरयारे जाई सुसमाचार प्रचार कले, सेही वाक्य सत्य कि नहीं एटा जानिबा पाई से माने कोन कले? प्रतिदिन शास्त्र को से माने अनुसंधान करुथिले। आमे जदि बाइबल पढ़िबा नहीं, आमे कोन हे जिबा? आमे भ्रांत हे जिबा, भ्रांत शिक्षा रे आमे पढ़ी जिबा। आज आपण गाँ गली रे हो, जे कोन से स्थान रे हो, जो समय रे विदेश रु वक्ता माने आसंती, राज्य बाहर शिक्षक माने बाइबल शिक्षक माने आसंती, से माने जहा भी शिक्षा दियंती आमर ख्रिस्टियन विश्वासी माने हो बोली से सब विषय को से माने ग्रहण करंती। कारण कोन? कारण आमे बाइबल पढ़ुना हो, आमे बाइबल न पढ़िबारु जहा कहिले मध्य आमे कोन करू? ग्रहण करू। मात्र बेरयार विश्वासी माने जो शिक्षा से माने सुनुथिले सेटा सत्य कि नहीं सेटा जानिबा पाई प्रतिदिन से माने शास्त्र को अनुसंधान करुथिले। प्रिय प्रभुंक लोक माने आमे जदि बाइबल पढ़िबा नहीं, भ्रांत शिक्षा रे पड़ी जीवार संभावना रही, आमे भ्रांत हेबार संभावना रही। एतिपाई सत्यता को जानिबा पाई आमे ठीक वे रे, राइट वे रे बा गोटे ठीक रास्ता रे आमे चलीबा को हेले आमे प्रतिदिन बाइबल आमे पढ़िबार आवश्यक रही। पंचम विषय मु आपण मान को निकट रे रखिबा पाई चाहे, आपण मान मोर सहित जोहन लिखित सुसमाचार 3 अध्याय को आसीबे। जोहन लिखित सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद यह आमानकर अति सुपरिचित वाक्य लिखा जाए, कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से आपना अद्वितीय पुत्र को दान कले, जेपरि जे केही तांको ठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए। प्रभुंक नामर गौरव हो। इस स्थान लिखा जाए जे एही वाक्य द्वारा आमे यह जानू, आमे जदि बाइबल पढ़िबा नहीं परमेश्वरंकर प्रेम को आमे जानि परिबा नहीं। बाइबल एथिपाई प्रभु हमकु देले जे आमे जेपरि तांकर प्रेमर हृदय को आमे जानिबा। आज अनेक बाइबल एथिपाई पढ़ंती से माने जे प्रकार वाक्य को शिखि पारिबे। प्रिय प्रभुंक लोक माने बाइबल आमे एथिपाई पढ़िबार आवश्यक रहिछि। बाइबल एथिपाई आमे पढ़िबा जे केवल वाक्य पाई, वाक्य जानिबा पाई नुहे, बाइबल रो परमेश्वर को आमे जानिबा। एथिपाई आमे वाक्य पढ़िबार आवश्यक रहिछि। बाइबल जदि आमे पढ़िबा नाही, आमे ईश्वरंक प्रेम को आमे जानि परिबा, ईश्वरंकर हृदय को आमे जानि परिबा नाही। आज अनेक भाई भणी माने ईश्वरंक प्रेम को से माने भूली गले, कारण से माने बाइबल पढ़ंती नाही। से हमकु कि प्रकार प्रेम कले? जदि आपण माने रोमियो पुस्तक को आसीबे, रोमियो पुस्तक 5 अध्याय 8 पद देखिबे, किंतु आम्भे माने पापी थिबा समय रे सुधा ख्रीष्ट जे आम्भ मानक निमंते मृत्यु भोग कले, सेतिरे ईश्वर आम्भ मानक प्रति आपणा प्रेम सप्रमाण करूछंती। प्रिय प्रभुंक लोक माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु, आमे गोटे बाइबल प्रेमी हेबा,
प्रतिदिन आम बाइबल पढ़ा यह स्वर्गर परमेश्वर इच्छा करती। प्रभु आमको साहाय्य करंतु। बाइबल न पढ़िले कौन हुए आम ईश्वर हृदय ताहांकर प्रेम को आम जापर से आम बाइबल पढ़ा आवश्यक रही। जो परमेश्वर आम पापी थिबा समय आमको प्रेम कले तांकर हृदय को जानापी आम प्रतिदिन तांकर लिखित वाक्य को आम पढ़ा यह से चाहती। प्रिय भाई भणी माने षष्ठ विषय मु आपण मान निकट में रखा चाहे। आपण माने मो सहित द्वितीय तिमोथी को आसिबे। द्वितीय तिमोथी 3 अध्याय 16 आउ 17 पद। द्वितीय तिमोथी 3 अध्याय 16 आउ 17 पद रे प्रकार लिखा जाए, समस्त शास्त्र ईश्वर निश्वसित एवं शिक्षा अनुयोग संशोधन और धार्मिकता संबंधी शासन निमंते उपकारी, जेपरी ईश्वर लोक सिद्ध होई समस्त उत्तम कार्य निमंते सुसज्जित हुए। प्रभु नाम गौरव हो। प्रिय प्रभु लोक माने जदि आमे बाइबल पढ़िबा नहीं आमे कौन हो पारिबा नहीं, आमे निजको संशोधन करि पारिबा नहीं। अबाट को गला बेले पापरे पड़ी गला बेले आमे उठी आसी पारिबा नहीं, प्रभु को निकट रे फेरी पारिबा नहीं। सेति पय आमे बाइबल पढ़िबा आवश्यक रहिछि। आमे सिद्ध हेबाकू हेले, आमे पवित्र पथरे चलिबाकू हेले आमे प्रतिदिन आमे बाइबल पढ़िबा आवश्यक रहिछि। ए स्थान लिखा जाए, जड़े लोक सिद्ध होई उत्तम कार्य निमंते जदि सुसज्जित हेबार अछि ताहेले बाइबल पढ़िबा आवश्यक रहिछि। आज जदि आमे भाई को भाई बोली चिन्हि पारुछु, स्वामी स्त्री जदि आमे क्षमा दे पारुछु, प्रेम रे रहि पारुछु, पड़ोसी को आमे भलरे व्यवहार करि पारुछु, आत्मतुल्य प्रेम करि पारुछु, एहार कारण कोन? कारण आमे दुनियार कोनसी अनाबना पुस्तक को आमे पढ़िलु नाही। स्वर्गर परमेश्वर आमको प्रेम करी जो जीवंत पुस्तक को देले ताको आमे ग्रहण कलु, से वाक्य को आमे पढ़िलु, आम ताहांकर अभिषिक्त दास मानक ठारू आमे वाक्य सुनिलु। आमे सेति पय आज आमे उत्तम कर्म करि पारुछु। आमे उत्तम थिबारु पवित्र थिबारु जे उत्तम कर्म करूछु ताहा नहे। आमे वाक्य पढ़िबारु आमे सुसज्जित हेलु, परित्राण पाइलु एवं आमे उत्तम कर्म करिबारे आमे अग्रसर होउछु। प्रभु आमानको अनुग्रह करंतु। बाइबल न पढ़िले आमे सिद्ध होई परिबा नाही, उत्तम कर्म निमंते आमे आगु बढ़ी परिबा नाही, आमे शत्रु को क्षमा दे परिबा नाही। प्रिय भाई भणी माने सेति पय आमे बाइबल पढ़िबा निहाती जरूरी अटे, आवश्यक अटे। शेष विषय सप्तम विषय पढ़ी मु समाप्त करिबा पय चाहे। आपण माने मो सहित जोहन लिखित सुसमाचार को आसीबे। जोहन लिखित सुसमाचार 8 अध्याय 32 पद लिखा जाए, पुणी तुम्भे माने सत्य ज्ञात हेबो और सही सत्य तुम्भ मानक मुक्त करिवो। ए पृथ्वी रे सत्य पुस्तक जदि कोठी अछि कोन अछि ताहा होछि बाइबल। लिखा जाए, जदि आमे बाइबल पढ़िबा नाही आमे सत्य को जानि परिबा नाही। सत्य कोन? सूर्य सत्य नुहे, सूर्य को जे तैयारी कले से सत्य अटंती। चंद्र सत्य नुहे, चंद्र को जे तैयारी कले से सत्य अटंती। सत्य को आमे जानिबा को हेले बाइबल पढ़िबा आवश्यक रहिछि। यीशु कहंती, मु पथ सत्य और जीवन, मो देई न गले तुमे पितांको निकट को जाई परिबो नै। एही कथा पृथ्वीर कोनसी ज्ञानी पंडित गुरु कोनसी बाबा माने केबे कहि नाहंती। पृथ्वीर एकमात्र व्यक्ति जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट से कहिले, मु पथ, मु सत्य और मु जीवन। प्रभु यीशु ख्रीष्ट सत्य अटंती। आमे बाइबल पढ़िबा द्वारा से सत्य परमेश्वर को आमे जानि पारु। आ सेही सत्य परमेश्वर आमको कोन करंती? बंधनरु मुक्त करंती। पापर बंधनरु, अभिलाषर बंधनरु, अभिशाप बंधनरु से आम कोन करंती? मुक्त करंती। प्रिय भाई भणी माने सेति पय बाइबल न पढ़िले आमे सत्य जानि पारिबा नै। जोहन लिखित सुसमाचार 17 अध्याय 3 पद कहे, एकमात्र सत्य ईश्वर जे तुम्भको अर्थात तुम्भ द्वारा प्रेरित यीशु ख्रीष्ट को जानिबा अनंत जीवन अटे। प्रभु यीशु ख्रीष्ट सत्य अटंती। आउ सत्य को जानिबा को हेले आमे बाइबल पढ़िबा आवश्यक रहिछि। आउ सेही सत्य आम मान को कोन करे? मुक्त करे। प्रभु आमान को अनुग्रह करन।